Good morning! Today is 15th of April, the birthday of Annarisa and... Ron, may nahulog! And... Kami, kuya. Si Kwan, si... Si Malo nagakinas! Pwedeng luya, be! Okay. No, na ako din sige kong tiil! Lagi. Kuya ka madami! Tara. Let's go! Go. No, nga kami sa ilang... Si Malo ka na. Ano, wag butong kay... Nga kami birthday ni Annarisa. Unang natawo sa unggay! Okay, si Val. Ay, kabalo ka! Okay. Move ka, kalimol! Yes. Okay, baklay with rin. Marunong ka-camping Bradotski, no? No? Siya, Bradotski. Adjot na siya, mga 5 minutes. Uy, nanduga, oy! Okay, galing niya dito. Galing niya sila agad, oh. Okay, tagagmay lang. Tag 1 minute. Ay, sampay. Si Bal! Lot! Bye-bye.